अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ में रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं कोमल भट्ट और उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर और खैरियत से होंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन और खूबसूरत गुजरे। और आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मा मुबारक। आज का दिन आपने बहुत ही अच्छा गुजारना है। कोशिश करनी है कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ऐसे लें जिससे आपका दिन भी बेहतरीन गुजरे और आपके साथ रहने वालों का भी दिन जो है वो बेहतरीन और खूबसूरत गुजरे। यस, कोमल की और मेरी ये सजेशन है कि आपने ऐसी चीज़ें करनी हैं जिनसे आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आए और आपके साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके चेहरों पर भी आप मुस्कुराहटें बिखेर सकें। और मुस्कुराहटें बिखेरने की बात हो रही है तो क्यों ना आज हम सुबह पाकिस्तान में सबसे पहले बर्थडे विश कर दें। और आज 13 अक्टूबर है तो हमारे पास आज जो फर्स्ट बर्थडे है वो है ऑन अब्बास की और ऑन अब्बास को हम बर्थडे विश करते हैं। सो ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे ऑन अब्बास। यस, हैप्पी बर्थडे। ये छोटे से क्यूट से बच्चे हैं। वी होप कि इनका ये जो साल है बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन गुजरे और इनके माँ बाप का साइन के ऊपर हमेशा कायम रखे। इनका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत हो। और इसके साथ साथ एक ऐसी बर्थडे जो कि मेरे ख्याल से तमाम लोगों को पता होगी, कोई भी उसको मिस नहीं कर रहा होगा क्योंकि कवाली जो लोग सुनते हैं जो शौक रखते हैं उनको पता होगा। सो ऑफ कोर्स उनके लिए जो है ये एक चीज़ ऐसी चीज़ होगी जो कि ये यहाँ से मिस आउट नहीं करते होंगे। तो ये कवाली के जो शहंशाह है या फिर आप मैं बोल लूँ कि सुरों के शहंशाह भी इनको बोला जाता है। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का 74वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है और इसी हवाले से हमारे पास एक अदद पैकेज भी मौजूद है। तो आइए उसमें डिटेल्स देखते हैं। दुनिया मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुलकारी में मुनफरिद सुर, लय और ताल में खुदादार सलाहियतों से माला माल फन का ये बादशाह फैसलाबाद में पैदा हुआ। नुसरत के वालिद भी अपने अहद के मारूफ कव्वाल थे। मौसीकी से नुसरत फ़तेह अली खान की दिलचस्पी देख के उनके वालिद ने बाकायदा उनकी तरबियत का आगाज किया और फिर दुनिया ने देखा कि सुर के शहंशाह ने कव्वाली को एक नई जिहत दी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने मगरबी और मशरिकी मौसीकी के इम्तिजाज से मौसीकी का मुनफरिद अंदाज अपनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की। उनकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोलती जिससे सुनने वाला दीवानावार झूम उठता। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को आवाज का सफीर कहा जाए तो बेजा ना होगा। उन्होंने 36 से ज़ायद मुल्कों में अपने सुर का जादू जगाया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान दी। बेहतरीन। और ऑफ कोर्स उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो आवाज़ है या जो उनके सुर हैं वो आज भी मद्दाहों के कानों में गूंजते हैं और हमेशा इसी तरीके से ये कायम दायम रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ जो इसके लिए तमाम लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये है कि पाकिस्तान भारत का टाकरा कब होगा और कैसा होगा और कितना शानदार ये मैच होगा क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त है। और जो भारत का मैच है यकीनन वो कल होने वाला है और हम दोनों ने मिलकर एंजॉय भी करना है जैसे कि पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है पाक भारत के मैच का। एग्रीड कोमल, ऐसा ही है। और जैसे कोमल ने कहा कि हमने मिलकर मैच देखना है तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग चुकी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कैफेज में और घरों में और सब लोग जो है वो इसकी तैयारी करके बैठे हुए। तो इसी बहाने से जो है फैमिलीज को भी मिल बैठ कर जो है ना फैमिलीज जो है वो किस तरीके से मिल बैठ के इस चीज़ को एंजॉय करेंगी। लेकिन पाक भारत का मैच जो है वो इंटरनेशनली भी बड़े स्केल पे देखा जाता है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो मैच है ये किस तरीके से लोगों को जो है वो एंटरटेन करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उम्मीद ये भी की जा रही है जो स्टेडियम है वो धड़ाधड़ भर चुका होगा क्योंकि इंडिया ने रुशना जो है ना 1 लाख अफराद जो है वहाँ जो है शायकीन शामिल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैच ही ऐसा पाक भारत टाकरा है तो कौन इसको मिस करना चाहेगा। देखते हैं ये टाकरा कैसा होगा, पाकिस्तान की टीम की तैयारी कैसी है क्योंकि अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन चल रही है। वर्ल्ड कप में जो है इन्होंने अपना एक एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। लास्ट जो श्रीलंका के साथ इनका मैच था तो उसमें बहुत ही बड़ा स्कोर जो है वो इन्होंने अचीव किया था। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत का जो कल टाकरा होने वाला है इसके लिए पाकिस्तानी टीम कितनी पुरुमीद है और कितनी तैयार भी नजर आ रही है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड जुम्मा मुबारक। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी एक एक्साइटमेंट है। आपको पता है कि हाई वोल्टेज मैच है और पूरी दुनिया की नजरें जो इस मैच के ऊपर है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का। जिस तरह से वहाँ की कैपेसिटी आपको पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, 1,32,000 वहाँ पे कैपेसिटी है। ऑलमोस्ट सारे जो है वहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और सेकेंडली ये कि पाकिस्तान का एक थोड़ा सा देखें वर्ल्ड कप में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है रिकॉर्ड एक चेस किया है पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 48 साल।
तो पाकिस्तान को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी और थोड़ी सी देखें इंडिया के लिए वाला आर्मी ने कॉल की, हालांकि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैच विन करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा होम क्राउड का भी एडवांटेज होगा, प्लस ये कि उनके पास पेसर भी अच्छे हैं, बुमराह के अलावा सिराज हैं, फिर स्पिनर्स में आ जाए तो कुलदीप यादव हैं, अच्छी परफॉर्म में एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया था, फिर उसके साथ जो है अश्विन है, अपना जडेजा है, एक्सपीरियंस जडेजा से साथ है टीम के, तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज तो होगा, होम क्राउड का भी एडवांटेज। पाकिस्तान की टीम भी माशाल्लाह एक जेल हो चुकी है, एक अच्छे रिदम में है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की टीम हमेशा आपको पता है कि अनप्रेडिक्टेबल है, जब पाकिस्तान की टीम एक बड़े इवेंट्स के हवाले से और कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया है ओपनर्स के हवाले से, जो पाकिस्तान के असद हैं अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप में, डेब्यू मैच में 100 की है, तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। और मिडिल ऑर्डर में आपके पास भी अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, बाबर आजम पे बहुत ज्यादा होगा रिलाई कर रहे हैं, फिर दूसरा आपके रिजवान प्राइम फॉर्म में, जिस तरह से उन्होंने 100 की है पिछले मैच में, एक एडवांटेज तो है साइकोलॉजिकल, अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड की है, और ये कि मैच अच्छा होगा कल इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा खुरम, जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम टीमें जो हैं वो बड़े बड़े स्कोर्स जो हैं वो कर रही हैं, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो अब तक बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। पिछली बार का जो मैच था उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर जो है वो अचीव भी किया है, तो क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए ताकि इंडिया को एक छोटे स्कोर के ऊपर जो है वो महदूद किया जा सके? देखें शुरू से देखें थोड़ी सी आपको अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए। देखें पाकिस्तान को आपको पता है कि बिफोर वर्ल्ड कप एक सेटबैक तो हुआ है नसीम शाह के जाने के बाद, नसीम शाह जो इस तरह से प्रेशर बिल्ड करते थे, फिर शाहीन शाह और नीचे आके हारिस रऊफ वगैरह उसका एडवांटेज लेके प्लेयर्स आउट कर रहे थे, लेकिन शाहीन शाह भी इस तरह से जब से उन्होंने कम बैक किया प्राइम फॉर्म में नहीं, हालांकि एशिया कप में उन्होंने नो डाउट अच्छा किया था, परफॉर्म किया था, पर उनकी पेस थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, और नसीम शाह की जगह जो आए हैं हसन अली ने शाह जरूर आउट किए पर बिट एक्सपेंसिव रहे हैं, पर ये है कि पाकिस्तान की टीम को अगर पहले इंडिया बैटिंग करता है तो पाकिस्तान की एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए और अपना जो है रोल अच्छा प्ले करना चाहिए, स्पिनर्स को भी रोल प्ले करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स के हवाले के परफॉर्मेंस के हवाले से लैग कर रही है, पिछले मैच में भी आपको पता है कि परफॉर्मेंस जो है इकोनॉमी रेट जो है 6.89 6.88 रहा है मोहम्मद नवाज का और शादाब खान का, इसको उनको थोड़ा सा करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, कम रन्स वगैरह दें और विकेट टेकन बॉल। जी बिल्कुल शहजाद, आपने सही कहा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इमामुल हक जो हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जगह किसी और बैट्समैन को मौका मिलना चाहिए? देखिए ये काफी सारे तजिए का भी बात कर रहे हैं, काफी सारे टीवी चैनल्स पे भी बात हो रही थी कि फखर जमान को आप इन करें इमामुल हक की जगह। इमामुल हक देखें, इमामुल हक अगर आप देखा जाए बाबर आजम के बाद सेकंड उनका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है। देखें प्लेयर होता है, बैट पैच आता है तो नहीं और उनको कंटिन्यू करें। देखें फखर जमान ने भी पिछले आप 15 मैचों की परफॉर्मेंस देख लें कि कोई जिस तरह से फखर जमान इज नोन फॉर फखर जमान, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, बड़े मैच के प्लेयर हैं वो, जो उनकी एक अटैकिंग क्रिकेट है, एग्रेसिव अप्रोच से जाते हैं, जाते के साथ ही अटैक करते हैं, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करते हैं, वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो इस वक्त जो अच्छा जो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मौजूद स्क्वाड में जो ऑप्शन है वो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही है ओपनर्स के हवाले से। ठीक है। अच्छा खुरम, बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी कुछ हमें खातिर ख्वाह नजर नहीं आ रही, तो क्या समझते हैं कि प्लेइंग 11 यही रहेगी या फिर इसमें कोई ना कोई चेंजेस मुतवक्के हो सकती हैं? देखिए एक्सपेक्टेड तो ये है कि प्लेइंग 11 यही रहेगी, हालांकि पाकिस्तान के मैच में आप देखें तो उसामा मीर ने वार्म अप मैच में 2 प्लेयर्स को आउट भी किया था, 2 विकेट्स भी नहीं किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है, और उनकी रिसेंट भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसामा मीर की, और ये कि नीचे आके लेट ऑर्डर आके बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर लेट्स सी अब देखें टीम मैनेजमेंट इसके क्या डिसाइड करती है। बहरहाल एक्सपेक्टेड ये है कि इसी टीम को ऐसी बात है विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच खुरम शहजाद इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करें। ऑफ कोर्स ये मैच ऐसा है जिसके लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो कल का इंतजार करते हैं, और घड़ी की जो टिक टिक है वो लोगों का इस वक्त बड़ा बेताब कर रही है कि कब ये जल्दी से वक्त गुजरेगा और पाक भारत टाकरा होगा और सब लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे। तो हम भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय कीजिएगा, और उसके बाद इसके ऊपर मंडे को जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लें कि पाकिस्तान और भारत का टाकरा कैसा हो। तो वीकेंड है, वीकेंड को आप भरपूर तरीके से इसको इसका मजा जो है वो दोबाला हो जाएगा। ऑफकोर्स एंजॉय करें इसको। वीकेंड की बात हो रही है और सर्दियां भी हैं, तो ऑफकोर्स सर्दियों का आगाज हो चुका है, तो खानों की बात जो है वो आती है, और खानों की बात आती है तो पेशावर की चपली कबाब या जहाँ की भी चपली कबाब है वो कोई भी नहीं मिस करता। तो पेशावर की चपली कबाब या फिर
पाकिस्तान में जहाँ जहाँ चपली कबाब बनते हैं वो ज़रूर एंजॉय करने चाहिए। सर्दियों के खाने बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और सर्दियों का मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आप खाना ज़्यादा खाते हैं। गर्मियों में इतनी भूख नहीं लगती, लिक्विड्स की तरफ आप जाते हैं, जूसेस की तरफ जाते हैं, तो सर्दियों में आप खाने एंजॉय करें और चपली कबाब तो ज़रूर एंजॉय करें। चपली कबाब कहाँ की फेमस है, क्या इनकी खसूसियात है और बनाने में क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, आइए वो देखते हैं। चपली कबाब खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐसी पकवान है जो साल के 12 महीनों में इंतहाई शौक से खाया जाता है। शहर शहर करिया करिया चपली कबाब की कढ़ाइयाँ हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। ताहम बाज़ जगहों पर पकाने वालों का कमाल कुछ ऐसा मुनफरिद होता है कि चपली कबाब खाने वाले दूर दूर से कैंचे चले आते हैं। इन्हीं में से पेशावर से मुतसिल जिला नौशेरा के तारूजबा के कबाब है। हम तकरीबन पिछले 10-12 साल से इधर आ रहे हैं और इनका अपना एक बहुत अच्छा टेस्ट है और उस टेस्ट की वजह से हम दोस्तों के साथ भी आते हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं और घर भी लेके जाते हैं। अक्सर हम यहाँ पर आते जाते हैं और माशाल्लाह बेहतरीन है। चपली कबाब मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कहीं है तो यही है। तारूजबा के चपली कबाब का कारोबार करने वाले नसीम गुल का कहना है कि वो रोज़ाना एक सेहतमंद जानवर ज़बह करके इसका कीमा बनाते हैं और फिर इसमें मकई का आटा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और दीगर मसाले शामिल करके इसी ज़बहशुदा जानवर की चर्बी में पकाते हैं। ये कबाब हम ताज़ा गोश्त अपनी भैंस खरीदते हैं, फिर इसे ज़बह करते हैं और इसका गोश्त से कीमा बनाते हैं और इससे हम चपली कबाब पकाते हैं। इसमें हम प्याज, अनारदाना, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च ये सब इकट्ठा करके हम इसका चपली कबाब बनाते हैं। चपली कबाब का कारोबार तो वैसे साल भर चलता रहता है, मगर जब मौसम अनगड़ाई लेता है और गर्मी का जोर टूटता है तो चपली कबाब की दुकानों पर अवाम का रश कई गुना बढ़ जाता है। सर्द मौसम में गरम गरम चपली कबाब खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। एग्जैक्टली सर्दियों में चपली कबाब खाने का मज़ा ही डबल है और चपली कबाब जहाँ पे हो तो ऑफ कोर्स वो हम इंजॉय करेंगे और आप भी जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, घर में बहुत सारे खाने बना सकते हैं, सो गो फॉर इट। सो इसी के साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रुशना मैं आपके साथ बात दुनिया शेयर का हाल करना भी हमें चाहूँगी बताएं। कि हाँ दुनिया का हाल आपके सामने शेयर करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान ने बगैर देखे 12.1 सेकंड में रूबिक क्यूब जो है उसको आलमी रिकॉर्ड उसका कायम किया है उसको हल करने के लिए। रूबिक क्यूब ऑफ कोर्स सॉल्व करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने भी पिछले दिनों में खरीदा लेकिन मेरे से हुआ कामयाब नहीं हो सकी। हम तो कामयाब नहीं हुए, आप कोशिश करें कि आप कामयाब हो जाए। ये चार्ली एंगिस नामी जो 14 साल बच्चा है, इसने ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल है और 2023 में इसने 0.68 सेकंड पहले एक रूबिक क्यूब हल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और इससे कबल ये रिकॉर्ड जो है वो एक और बंदे के पास था, लेकिन अब इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है जनवरी 2023 में दोबारा से बनाया है। ऑफ कोर्स इनका रिकॉर्ड जो 14 साल जो ये बच्चा है इसने तो रिजॉल्व कर लिया। मुझे भी थोड़ी सी वो हो रही है कि मैं कैसे जो है इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ वीडियोस भी मौजूद होती हैं तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ऑफ कोर्स हम अगर आलमी दुनिया की बात करें तो आलमी दुनिया में हमारे पास बहुत सारी अफसोसनाक खबरें भी हैं और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे हम बात करना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है और बिलखसूस उम्मत मुसलमान को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर हम मुतअद्दिद बार बात भी करते आ रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार इसमें किस तरह से अदा करना चाहिए, क्योंकि शदीद तनकीद का बाइस बन रहे हैं। ठीक है, शदीद तनकीद का बाइस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है जिसको इन सब चीज़ों में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स में अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है जो कि एक पिवटल रोल यानी मेन रोल जो है वो अदा कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको किस तरीके से हल किया जाए और आलमी बरादरी को किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुगरल यामी। सर अस्सलाम वालेकुम, सुबह पाकिस्तान में आपको वेलकम। और ये बताइएगा कि जो मुद्दा चल रहा है मिडल ईस्ट का, इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आलमी बरादरी को इस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि जंग बंदी हो सके। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मेरी राय लेने का। इसमें जहाँ तक आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल नहीं अदा कर रहा, मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा कर रहा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा इदारा है जिसके पास कोई ऐसी सलाहियत मौजूद नहीं कि अपनी रेजोल्यूशन को, अपने करारदादों को लागू कर सके। देखिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा बात हुई उसमें उन्होंने बाकायदा कहा ये गैर कानूनी है और ये मुहासरा ख़त्म होना चाहिए और ये गज़ा के अवाम के साथ जो जंग में फंसे हैं इनके साथ जुल्म हो रहा है। मगर क्या अक़वाम मुत्तहिदा उस करारदाद पे अमल दरामद करा सकता है? नहीं करा सकता। बहुत बड़ी वजह यह है कि इज़राइल की पुष्ट पनाही एक बहुत अहम मुल्क कर रहा है, आपको भी पता है, रियासत मुत्तहिदा। और जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा मेंबर
ریاست ہائے متحدہ ہے، کیونکہ ان کے ملک میں ہے اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر، اور وہ ایک بہت بھاری مقدار دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے. اور انہوں نے تو بڑا صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہماری جتنے بھی جذبات ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں. مسئلہ یہاں یہ نہیں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ آپ کے جذبات ہوں یا فلسطینیوں کے ساتھ آپ کے وہ ہمدردیاں ہوں. ہماری ہمدردیاں تو ظاہر ہے باہر فلسطین کے ساتھ ہیں، اور ہماری حکومت واضح طور پہ کہہ چکی کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی مارتے ہیں، نہتے لوگوں کو بھی مارتے ہیں. اس سے زیادہ بہت زیادہ جو خراب کام وہ کرتے ہیں، وہ گاہے بگاہے وہ مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے اس میں گھس جاتے ہیں دندناتے ہوئے، اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نکالتے ہیں. تو جو ابھی مسئلہ ہے ہمارے سامنے درپیش، جو ہم انسانیت کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. اوسلو اکارڈ کے تحت ایک فیصلہ ہوا تھا جس پہ یہ تھا کہ یہاں فلسطین میں 2 قوموں کو 2 ملکوں کو بننے کی اجازت دی جائے گی، جس میں فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے جگہ ملنی چاہیے. وہ اسرائیل نے نہیں کیا، اور پچھلے سال بڑی ٹٹائی سے انہوں نے اپنی سفارت خانے کو بھی یروشلم بھیج دیا. تو اس سے بہت صاف سی بات تھی کہ فلسطینی جذبات بھی برنگ ریختہ ہوئے اور مسلم ممالک کے بھی ہوئے، مگر مسلمان ممالک اور زیادہ تر میں کہوں گا عرب ممالک نے اس طرح سے فلسطین کی مدد نہیں کی. بحیثیت مسلمان جو ہے ہمیں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے جنگ بندی کے لیے؟ امت مسلمہ کو دباؤ ڈالنا چاہیے. دیکھیں بہت بڑے عرب ممالک جو ہیں ان کے ریاست متحدہ کے ساتھ معاہدے ہیں، ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ دفاعی سامان خریدتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں. تو انہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ختم کروائیں. یہ ایک حد، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے نا. آپ لوگوں نے تو بالکل ہی ہر تمام قیود کو توڑ دیا. تو وہ ایسی بات نہیں کہ آپ اپنے لیے آپ بات نہ کر سکیں. مسلمانوں کا یا عربوں کا مسئلہ یہ کہ ہم اس طرح سے جس طرح سے ہمیں فلسطین کی حمایت کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے. ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اور بہت سے ممالک تو وہ بھی نہیں کرتے. میرے خیال میں پاکستان تو باوجود اس کے کہ ہم لوگ مالی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور مقروض ہیں، اور پیسے ہم بھی IMF اور ورلڈ بینک سے مانگ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان تو پھر بھی ہمت دکھاتا ہے. پاکستان تو بیان تو دیتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ظلم. بیشتر اسلامی ممالک وہ بھی نہیں کرتے. بہرحال قراردادیں تو OIC میں بھی پاس ہوئی ہیں اور مختلف جگہ پہ ہوئی ہیں، مگر ایک لاہ عمل ہونا چاہیے، ایک باقاعدہ پلان ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کام ختم ہونا چاہیے، یہ روز کا جھگڑا ختم ہونا چاہیے. اسرائیل پہ دباؤ پڑنا چاہیے، امریکہ پہ دباؤ پڑنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں کہ امریکہ یا کسی اور بڑے ملک پہ آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے. بہت سے طریقے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید اسرائیل اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں، لیکن اس سچویشن کے بعد آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، اسرائیل اور سعودی عرب بہت قریب آ رہے ہیں. ان کے اسرائیل کے ایک وزیر نے ابھی یونیسکو کے ایک میٹنگ ہوئی تھی ریاض میں، جس میں انہوں نے باقاعدہ سعودی عرب گئے، اور وہاں یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسرائیلی وزیر آیا. اور اس کے باوجود اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے اور شاید سعودی عرب اس کو تسلیم کر لے. تو اب سعودی عرب کے بھی اپنے قومی مفاد ہیں. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ جھگڑا ایسے ہی چلتا رہے گا اور ختم نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، فلسطین کا ہم فلسطینیوں کو نہیں چھوڑیں گے، مگر اس سے بڑھ کے بھی کرنا چاہیے نا. دیکھیں جو غزہ میں لوگ ہیں وہ محاصرے میں ہیں، اور یہ محاصرہ آج کا نہیں، یہ 2005 6 7 کا شروع ہوا ہے، جس میں ایک اور بھی ہمارے عزیز دوست مصر بھی شامل ہے. انہوں نے بھی ان کو اس محاصرے میں شامل ہے. مصر اور اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ کا، جو کہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، غزہ کی پٹی، جو بمشکل 35-40 کلومیٹر لمبی ہے اور 6 سے 12 کلومیٹر گہری ہے. کوئی 345 کلومیٹر بنتے ہیں. 20 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں. ان کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور سہولتیں ہیں آج کل کے زمانے کی. وہ تو بہت ہی برے حالات میں رہ رہے ہیں نا. تو ایک تو مالی طور پہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی مورلی ان کی مدد کرنی چاہیے، مگر اس سے بڑھ کے یہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ ختم کرو بھائی، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ مسلمان ممالک یا عرب ممالک ان میں اتنا دمخم نہ ہو کہ وہ بڑھ کے اسرائیل کو روک سکیں. دیکھیں ہم
مسلمان ممالک جو ہیں وہ OIC میں 56 ممالک ہیں. ڈاکٹر صاحب کے مسلمانوں کے اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ صرف امت مسلمہ کو نہیں امپیکٹ کرتا بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کو امپیکٹ کرے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی یا اس خطے کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا اور پوری دنیا کے امن پہ اس کا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی یہ بات یہاں رکے گی نہیں. اس سے ہمارے خطے کو خاص طور پہ, کیونکہ ہمارا خطہ تو یہی علاقہ ہے نا, ترکی اور ایران اور پھر پاکستان آ جاتا ہے, تو یہ تو خطہ جڑا ہوا ہے. دیکھیں پاکستان پہ تو بہت سے وہ ہو سکتے ہیں, ہم تو بہت کئی طرح سے افیکٹ ہو سکتا ہے ہمیں. ایک تو یہ سوچ لیں کہ ایک ہو سکتا ہے مہاجرین آئیں آپ کے ملک میں, ہم مہاجرین کو قبول کرتے رہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں, ان کو بھی قبول کرنا چاہیے, ان کو رکھنا چاہیے جیسے ہم نے افغانوں کو رکھا, اوروں کو رکھا. مگر اس کے علاوہ بھی سیکیورٹی کے حساب سے بھی خطے میں غیر یقینی پیدا ہوگی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب ایک خطے میں جنگ ہوتی ہے اور وہ خاص طور پہ ظلم والی جنگ ہے, تو خطے میں رد عمل ہوتا ہے, لوگ تیار ہوتے ہیں کہ ہم بھی جائیں گے اور لڑائی کریں گے. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یہاں سے بھی جوان اٹھ کے چلے جائیں کہ جی ہم فلسطین میں جا کے لڑیں گے یا اسرائیل کے خلاف لڑیں گے. تو اس کے بہت سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں, ہمارے ملک کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں پاکستان کو بھی رول ادا کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ امن بحال ہو, مگر خالی عمل بحال ہونے سے نہیں, اس کا دور رس کوئی اس کا حل ہونا چاہیے. یہ بالکل بجا فرمایا. پاکستان سمیت پوری دنیا کو اس چیز میں رول ادا کرنا چاہیے, کیونکہ صرف پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو امپیکٹ کر رہے ہیں. تو پوری دنیا اگر مل بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے گی تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر طغرل یامین صاحب اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, ان لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کہ کیا طریقے سے اس جنگ بندی کا طریقہ کار جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اور کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ جنگ بندی ہو سکے اور یہ سچویشن کس طریقے سے انڈر کنٹرول ہو سکتی ہے. آتے ہیں پاکستان کی جانب, اور پاکستان میں بتاتے ہیں کہ بہت سارے ثقافتی کھیل ہوتے ہیں, بہت ساری ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں, ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس جو ہے ہوتے رہتے ہیں. وہ اس لیے تاکہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ بھی بنی رہے اور لوگوں میں یہ چیز جو ثقافتی ہے یہ کہیں پہ مس آؤٹ نہ ہو جائے. ہمارا کلچر, ہمارا ٹریڈیشن, یہ ساری چیزیں غائب نہیں ہونی چاہیے. تو پنجاب کی جانب بڑھیں گے, اور کیونکہ ہم نے پہلے چپلی کباب کا ذکر کیا تو ہم نے سوچا کہ پنجاب کو بھی مس آؤٹ نہ کریں, اور پنجاب میں بھی آپ کو بالکل پشاور سے پنجاب تک کا سفر ہم کریں, اور پنجاب میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا مشہور ثقافتی گھوڑا ڈانس جو ہے وہ بڑا مشہور ہے, اور اس کے لیے کیا کیا گیا ہے, اس کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے ہیں. اور یہ ایک جو پراپر ٹریڈیشن چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ کبیر والا میں 60 سے زیادہ جو گھوڑے ہیں ان کے درمیان ڈانس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, اور یہ ڈانس کا مقابلہ کون سا گھوڑا جیتے گا اس کے اوپر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. اور یہ پورا جو ہمارے پاس ایک عدد پیکیج موجود ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھوڑا ڈانس کیسے ہوتا ہے, کون کون سے گھوڑے اس میں شامل ہوتے ہیں, کیا ٹریننگز ہوتی ہیں, کیا کس طریقے سے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے پاس پیکیج ہے جی کلزم بشیر کی, تو آئیے وہ انجوائے کرتے ہیں. آنےوال کی تحصیل کبیروالا کے علاقے جمال کے ترگڑ میں پنجاب بھر کے 60 گھوڑوں کے درمیان رقص کا مقابلہ منعقد کرایا گیا. گھوڑوں کا جو شوق ہے ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے, یہ ضروری ہے کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے. مالکان کا کہنا ہے کہ گھوڑوں کو کئی سال کی محنت اور تربیت کے بعد ڈانس سکھایا جاتا ہے. 50 سے 60 گھوڑا اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پورے ملک سے گھوڑے آتے ہیں جی, اور ان کے ٹرینر بھی پورے ملک سے آتے ہیں. ڈھول کی تھاپ پر 4 گھنٹے تک مسلسل ناچنے والے مار نظر حسین ترگڑ کے گھوڑے نے پہلی, مار اعزاز علی راجو ترگڑ کے گھوڑے نے دوسری, جبکہ مار غلام عباس ترگڑ کے گھوڑے نے تیسری پوزیشن حاصل کی. قدیم ثقافتی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے گھوڑ ڈانس جیسے ایونٹ کا انعقاد عوام کی تفریح کا باعث ہے. بالکل عوام کی تفریح کا باعث ہے, اور آپ اس طریقے کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو انجوائے کریں, کیونکہ ویکینڈ آ رہا ہے. میں اگین کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی ویکینڈ کی بڑی خوشی ہے, میں بھی انجوائے کرنے والی ہوں اور میں نے بھی بڑے پلانز بنائے ہیں. تو آپ بھی ان چیزوں کو انجوائے کریں اور ان پلانز کو بناتے رہیں, کیونکہ زندگی جو ہے وہ اس سے خوبصورت بنتی ہے. آتے ہیں پاکستان کی جانب اور بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کومل کے جنوری کے آخری ہفتے کا تعین کیا گیا انتخابات کے لیے, اور اس وقت تمام تر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سرگرم ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے الیکشن جیتنا ہے, الیکشن میں ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کارکنان کو کس طریقے سے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے, ایک پیج پہ لے کے آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی ہمیں سرگرم نظر آ رہا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت بات کریں گے کہ اس طرح سے ہماری جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین کس طریقے سے چلا رہی ہیں. کیونکہ میں جس طرح سے آج دیکھ رہی تھی تو بہت ساری جگہوں پہ مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے, بل بورڈز لگے ہوئے تھے, پوسٹرز لگے ہوئے تھے, تو نظر آ رہا تھا کہ بڑی ہی اسٹرانگ کیمپین چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں
सीनियर सहाफ़ी शफकत अली साहब। शफकत साहब, प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और बताइएगा कि नून लीग की कैंपेन कितनी स्ट्रांग नज़र आ रही है आपको इस वक्त? थैंक यू। क्योंकि मियाँ साहब ने आना है 21 को, तो उसलिए इस वक्त तो लीड में PMLN ही है, क्योंकि उनके आने के बाद ही इलेक्शन की कोई सही सूरत हाल बनेगी, कैंपेन सारी पार्टी चलाएं। मेरे ख्याल से मियाँ साहब का ही वेट हो रहा है सारी पार्टी की तरफ से। तो PMLN इस वक्त जो है वो बहुत ही जोशो खरोश से वेलकम करने के लिए तैयार है मियाँ साहब को, और उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि कोई पार्टी का लाया अमल भी वो उसमें अनाउंस करेंगे, कोई जलसा भी होगा। तो इसके अलावा बाकी पार्टी भी ज़ाहिर है उनका वेट कर रही है कि उनके जो कोई जलसा जुलूस हो तो उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल है। अब पार्टीज एक्सपेक्ट तो कर रही हैं कि इलेक्शन जो है जनवरी के एंड पे इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से नून लीग तो बड़ी ही सरगर्म नज़र आ रही है, अपनी एक्टिविटीज़ इनकी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं और इनके कायद की भी आमद है, तो इसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही है। क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो पार्टी की जितनी भी कैंपेन है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि मियाँ साहब ज़ाहिर है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी एक अपना वोट बैंक भी है, तो वो आएंगे। मेरे ख्याल से तो दूसरी पार्टीज को भी एक सरगर्मी मिलेगी उनके आने से, क्योंकि अभी तक सारी पार्टीज की नज़र उनकी तरफ है कि वो आएँ, और एक जो ज़ाहिर है उनका वो जो भी रैली होगी उसके बाद ही स्टार्ट होगा। पार्टीज अभी मिली भी हैं इलेक्शन कमीशन से, सारी जो बड़ी पार्टीज हैं परसों, और उन्होंने डिस्कस भी किया है कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह भी। तो आई थिंक ये इसी महीने इंशाल्लाह जो है वो इलेक्शन कैंपेन जोरों से सारी पार्टीज के लिए शुरू होगी। ठीक है शफकत साहब, दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इस तरीके से अपनी ज़ोर शोर से या जोश से नज़र नहीं आ रही, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन भी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही, तो क्या समझते हैं कि क्या वो अपनी कोई हिकमत अमली बना के बैठे हुए हैं, वक्त आने पर वो दिखाएंगे, या फिर अभी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चीज़ों का? मेरी परसों बिलावल साहब से मुलाकात हुई थी जो पार्टी के चेयरमैन हैं, और वो अभी यही बात कर रहे थे कि क्योंकि हमें कोई डेट नहीं मिली इलेक्शन की तो हम उस तरीके से सरगर्म नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीटिंग हुई है इन सारी पार्टीज की इलेक्शन कमीशन से, अश्योरेंस भी मिली है PM साहब की तरफ से भी और बाकी जो कैबिनेट के मेंबर्स है, तो अब मेरे ख्याल से उनका भी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात है, तो उन्होंने भी उसको वो स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब मियाँ साहब के आने से ही असल में स्टार्ट होगी सरगर्मियाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा दूसरी जानिब अगर ये भी देखा जाए तो सिंध को गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी अपना कब्जा जमाने के लिए उसी तरीके से कोशिशें करेगी, या सिर्फ उनका फोकस इस बार भी सिंध पे ही होगा? नहीं, सिंध चूंकि उनका स्ट्रांग होल्ड है तो मेन फोकस तो उनका सिंध पे ही होगा। लेकिन पंजाब में अगर वो चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बने, ज़ाहिर हर पार्टी की ख्वाहिश होती है, तो फिर पंजाब पे उन्हें थोड़ा बहुत फोकस तो करना पड़ेगा। कुछ सीट एडजस्टमेंट की बिलावल साहब बात कर रहे थे, जरदारी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई तो वो भी यही बात कर रहे थे। तो कुछ ज़ाहिर PMLN के साथ होगी, दूसरी जो पार्टीज हैं इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तो ये उम्मीद तो कर रहे हैं कि पहले से बेहतर कोई परफॉर्मेंस नहीं वहाँ। ठीक है, तो नून लीग के कायद भी वापस आ रहे हैं, तो उनकी सियासत को आप किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी PMLN वाले तो ज़ाहिर है इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर वो वज़ीर आज़म बने या ना बने, मेरे ख्याल से PMLN पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब से अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है वो बड़ी ही स्ट्रांग जाएगी, और इस वक्त मुझे स्ट्रांग नज़र भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के लिए जो भी कोशिशें की जा रही हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। तो वी होप कि आगे आने वाला जो इलेक्शन है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ही मुस्बत साबित होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी शफकत अली साहब हमसे बात करने के लिए, और आगे बढ़ते हैं और आपको मजीद डिटेल्स देते हैं कि पाकिस्तान में और सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बल्कि इंटरनेशनली क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके हवाले से आपको बताते हैं कि नॉर्वे में एक शख्स ने मेटल डिटेक्टर के ज़रिए, पिछले दिनों हमने आपके साथ ये खबर शामिल भी की थी कि मेटल डिटेक्टर के ज़रिए उन्होंने सोने की बड़ी तादाद जो है वो डिस्कवर कर ली थी। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ है कि एक ख़ानदान ने इसी आले की मदद से 1000 साल से ज़्यादा पुराने नवादरात दरियाफ्त किए हैं। तो ऑफकोर्स ये कोई
करोड़ों की अमाउंट में ये नवादरात जो है फ़रोख्त होंगे। और आसविक नामी ये ख़ानदान है जिसने नवादरात दरियाफ़्त की हैं जो कि वाइकिंग दौर के मालूम होते हैं। माहिरीन का ये ख्याल है कि नवादरात 9वीं सदी से जुड़े हुए हैं और ये एक जजीरे से जो है वो लाए गए थे। आसविक ख़ानदान को ये मिले हैं, उनका एक बाग था, उसके बीचों बीच जो है ये इनको ये चीज़ें मिली हैं। तो ऑफ कोर्स वी होप कि ये एक बड़ी ही मेरे ख्याल से बड़ी डिस्कवरी हुई है और हमारी भी कोशिश होती है कि ऐसा ख़जाना जो है वो एक आध हमारे भी हाथ में जाए। तो आप इसी तरीके की कोशिशें करते रहे और अगर ऐसी कोशिशें नहीं होती तो आपके पास बेशतर ख़जाने जो है वो और भी हैं, वो आप उनको डिस्कवर करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल बड़ा ही दौर दौरा है और हर बंदे के मुँह पे AI का ही नाम आ रहा है, AI, चैट GPT, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के नाम आ रहे हैं। तो उनके हवाले से भी बात करेंगे और वहाँ पे एक बात ये आती है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भूख भी लग सकती है या नहीं। तो कोमल ये जो है ना एक बड़ी बहुत लगती है, अब इनके बारे हमें में बहुत बताएं। लगती है, ऑफ कोर्स हमें बहुत लगती है। तो देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी भूख लग सकती है या नहीं और इसके लिए वो अपना मनपसंद जायके का खाना तैयार करेगा या नहीं करेगा। हम इंसान में से बड़े सुस्त हैं, हमारी कोशिश होती है, आजकल के जो इंसान है हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर से ऑर्डर करें और खा लें, लेकिन ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को ये करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे। इस हवाले से एक अमरीकी मुहक्किकीन ने तहकीक जारी रखी हुई है और वो कहते हैं कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के मुहक्किकीन की एक टीम एक इलेक्ट्रॉनिक ज़बान तैयार करने में लगी हुई है जिससे तमाम जो टेस्ट हैं वो फील किए जा सकेंगे और पता चलेगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होंगी और किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करती है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं और किस तरीके से आगे जो है वो आगे चलती है। अच्छा, आगे चलते हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं। और आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि रिस्क रिडक्शन के हवाले से जो है वो आज का दिन मनाया जा रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी इसमें होगी और पाकिस्तान जो है वो इससे बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में मुतासिर नज़र आया है। और मुतासिर इसलिए नज़र आया क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं जिससे पाकिस्तान पे उस चीज़ का इम्पैक्ट आया और उसमें एक ज़्यादा क्लाइमेट चेंज भी था। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन कुदरती आफात हैं तो कुदरती आफात के ऊपर किसी का काबू नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है कि ऐसे इक़दाम लिए जाएँ कि उसको कंट्रोल किया जा सके। इस दिन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं कि इस दिन के किस तरीके से इस हवाले से अवेयरनेस उजागर की जा सकती है और दूसरा कि क्या इक़दाम लिए जाएँ कि अगर ऐसी कोई कुदरती आफत आ जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली आ जाए तो लोगों को कैसे अवेयर किया जा सके। बिल्कुल, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अरूज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज के दिन की अहमियत के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली ये बताइएगा कि आज का दिन जो इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान इसमें किस तरीके से अपना किरदार निभा रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मद्दू किया। आज के दिन के जो बेसिकली जो हम मनाया जा रहा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पे है। आपको जैसे पता है कि दुनिया में कुदरती आफात और 4 किस्म की आफात आती हैं जिनको हमने इस तरह डिवाइड किए। सबसे ऊपर जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिसमें फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक है, ड्राउट्स हैं, फिर मैन मेड डिजास्टर्स हैं जिसमें जंगें हैं, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं जिस तरह कहीं खुदा न करे न्यूक्लियर का वाक़या हो जाए, और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं जिस तरह आपने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया। आज का दिन जो है उसकी जो खास थीम है वो ये है कि फाइटिंग इनइक्विटीज फॉर रेजिलिएंट सोसाइटीज। के डिजास्टर में देखा ये गया है कि नॉर्मली जब एक कुदरती आफत या किसी किस्म की आफत, जलजला, सैलाब या जंग होती है तो सबसे ज्यादा जो अफराद इसमें इफेक्ट होते हैं वो औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और माजूर अफराद हैं। अच्छा, और गरीब लोगों के हैं। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2022 में सिर्फ $270 बिलियन का लॉस हुआ है और 91% डेथ्स जो हुई हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में हुई हैं, यानी जो पुअर कंट्रीज हैं। और उसी तरह 1980 से तकरीबन 25 लाख डेथ्स हो चुकी हैं डिजास्टर्स में। इसी वास्ते इसकी अहमियत है। और 75% जो डिजास्टर्स हैं हमारे दुनिया में जो अकर होते हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अकर होते हैं, यानी मौसमियाती तब्दीली की वजह से अकर होते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है वो गुर्बत का बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो एमरजेंसी से है। जब एक आम गरीब घराने पे भी अगर कोई मुसीबत आ जाए किसी किस्म की
اور وہ یعنی بیماری آ جائے تو وہ مزید غربت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح جس علاقے میں غربت ہوگی اور وہاں ڈیزاسٹر آئے گا وہ مزید غربت میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو روکنا جو ہے وہ آج کی تھیم ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ ایسے علاقوں پہ کرنی چاہیے, ایسی پاپولیشنز میں کرنی چاہیے جو سطح غربت سے نیچے ہیں, جو معذور ہیں, جہاں بچے یا بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے, جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے کسی آفت یا مصیبت کے آنے پہ. اب اس میں جو 4 چیزیں بڑی اہم ہیں, اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ پریپیئرڈنیس ہے, یعنی تیاری. کسی آفت کے آنے سے پہلے اگر تیاری کر لی جائے تو اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہوتی. اور تیاری میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کس قسم کا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے. کیا وہاں وہ ارتھ کوئک پرون وہ علاقہ ہے جس طرح ترکی میں آیا, ابھی افغانستان میں 2 دن پہلے زلزلہ آیا, یا ادھر سیلاب فیس کیا تھا. ڈاکٹر صاحب گزشتہ سال پاکستان نے بھی سیلاب کو اچھے طریقے سے فیس کیا ہے اور کوششیں یہ تھی کہ اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. تو اس طریقے کے جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے اور کیا فوری اقدامات لینے چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے؟ دیکھیں, پاکستان میں جو پچھلے سال سیلاب آیا وہ دنیا کی آفات میں سے ایک بہت بڑی آفت تھی جس میں تقریباً 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے اور 2000 کی جانیں گئیں. پھر 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں 75,000 لوگ. اچھا, اس میں ایک جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ایک محکمہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, اور صرف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نہیں, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, اور یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ چلا گیا ہے. لیکن اس محکمے کو زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ توجہ ہمیں دینی چاہیے وہ یہ دینی چاہیے کہ بالکل گراس روٹ لیول پہ, کمیونٹی لیول پہ. دیکھیں, ڈیزاسٹر تو آتا کوئی پورے علاقے میں, پروونس میں آ سکتا ہے, پورے ملک میں آ سکتا ہے. اب بارشیں ہوئیں تو بلوچستان اور سندھ کے جو پروونس ہے وہ تقریباً ڈوب گئے پچھلے سال. لیکن جو کمیونٹیز ایفیکٹ ہوتی ہیں, جو لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے گاؤں میں, اپنے ولیج میں, اپنے شہر میں, اپنے تعلقہ میں ادھر جا کے ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو اب جو توجہ زیادہ ہمیں دینی چاہیے وہ یہ کہ وہ لوگ جو بالکل کمیونٹی لیول پہ رہتے ہیں ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. وہاں پرائمری ہیلتھ کیئر کے صحت کی بنیادی سہولتوں کو موجود ہونا چاہیے. وہاں ارلی وارننگ سسٹم, یعنی کوئی سیلاب آنے سے پہلے ان کو اطلاع دی جائے, پھر کمیونیکیشن کا سسٹم, پھر وہاں کوارڈینیشن کا سسٹم. جب تک ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ون کوارڈینیشن ہونی چاہیے جس میں آپ کے ادارے بھی کام کریں, ویژولی بھی کام کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عروج صاحب اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے اینڈ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ جب ایسی قدرتی آفات آتی ہیں تو صرف ادارے ہی نہیں کام کرتے بلکہ انڈیویجولی بھی آپ اس چیز کے اوپر اپنا کام یا اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں جس چیز کے اوپر ہم بہت دنوں سے بات بھی کر رہے ہیں اور 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے پاکستان حکومت کی جانب سے غیر قانونی غیر ملکیوں کو جو کہ پاکستان میں اس وقت رہ رہے ہیں اور متعدد کارروائیوں میں ملوث بھی پائی گئے ہیں. اور کیا چیزیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ آف کورس پاکستان خود بھی برڈنائز ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کا رائٹ ہے کہ یہ کیا جائے. لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح کی جاتی ہے کہ صرف افغان باشندوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے. اس کے اوپر مزید ڈیٹیلز کے لیے ہمارے پاس ایک پیکج موجود ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ملک کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. تورخم سرحد پر تعینات حکام کے مطابق آج تقریباً 100 کے قریب افغان خاندان اپنے وطن واپس روانہ ہوئے. تورخم سرحد پر تعینات کسٹم حکام کے مطابق 40 ٹرکوں میں سوار افغان شہریوں کو قانونی کارروائی کے بعد افغانستان واپس جانے کی اجازت دے دی گئی. دوسری جانب قانونی دستاویز رکھنے والے افغان شہریوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں عرضی طور پر رہنے کی اجازت دینے کے اقدام کو سراہا ہے. ہم پاکستان گورنمنٹ کا بھی بڑا شکر گزار ہے, تو انہوں نے ہم کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے, ہمارا بہت خیال دید کر اعزاز کر رہا ہے. انہوں نے ہم کو کارڈ دیا ہوا ہے. کارڈ کے بغیر جو لوگ ادھر رہتے تھے ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ کارڈ رجسٹر کریں, تو اس میں انشاءاللہ ہمارا بہت خیر ہوگا. ہمارا پاس کارڈ بھی ہے اور ہم پاکستان میں ہیں, ہم بہت خوش ہیں. پشاور کے بورڈ بازار میں مختلف کاروبار کرنے والے افغان باشندوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر آنے والے افغان شہریوں کی وجہ سے قانونی طور پر مقیم مہاجرین کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
बिल्कुल ऐसा ही है कि मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान भी इन मुश्किलात का शिकार हो रहा है। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा और बेहतरीन स्टेप लिया है कि 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है ताकि वो बाकायदा कार्रवाई करके जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा सकें। और इसके साथ साथ इसके अलावा ये किया जाएगा कि आने वाले दिनों में पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर किसी भी गैर मुल्की को पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी माहिर अफ़गान अमूर सियार अली शाह साहब। सियार साहब, ये बताइएगा कि क्या ये एक अच्छा स्टेप है और ये क्या टाइमली ये स्टेप लिया गया है अफगान बाशिंदों को, ये जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको वापस भेजने के लिए? जी बिल्कुल, टाइम के हवाले से थोड़ा सा है कि मतलब लोग ये चंद लोग ऐसे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में, तो उस पर थोड़े से लोगों को तशवीश है कि वहाँ पे अभी स्टेबिलिटी नहीं है या वहाँ पे मसाइल है, ये लोग वहाँ पे जाएंगे अफ़गानिस्तान तो इनको मसाइल दरपेश होंगे। मगर पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा मसला था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे अनासर थे इनमें जो अभी पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की लहर थी, इसमें उनका इन्वॉल्व होना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था। दूसरा, जो माजरीन थे यहाँ पे, ख़ास तौर पर अफ़गान माजरीन थे, उनके हवाले से जो रिपोर्ट्स आई थी कि वो दीगर ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे कि मतलब यहाँ पे जो जराइम होते हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा वो मुलव्वस थे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। टाइम के हवाले से आपने पूछा तो मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास UNHCR के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो रजिस्टर्ड अफ़गान माजरीन हैं वो तो 14 लाख के करीब हैं। तो उसके बाद जो लोग आए ये तकरीबन इनकी तादाद बताई जा रही है 30 लाख से ज़्यादा है, मतलब रजिस्टर्ड को मिला के ये 30 लाख से ज़्यादा है जो गैर रजिस्टर्ड है और जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में वो रह रहे हैं। तो वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ थी कि लोग यहाँ पे वीज़े के ज़रिए या बग़ैर वीज़े के ज़रिए यहाँ पे दाखिल होते थे पाकिस्तान में और उसके बाद वो वापस नहीं जाते थे। तो फिर एक बंदा जब गैर कानूनी तौर पे होता है तो वो उसको खुली छूट होती है, वो किसी भी गलत जगह पे जा सकता है, वो ज़्यादातर जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पाकिस्तान के लिए इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मसला था। इसके अलावा ये अगर आप देख ले पाकिस्तान इस वक्त खुद भी माशी और दीगर मसाइल कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, तो पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान था, ख़ास तौर पर ये डॉलर की इलीगल ट्रेड जो थी, इसमें ये अनासर इनमें कुछ थे कि वो इसमें मुलव्वस थे और आपको पता है कि जो ब्लैक मार्केट थी, जो जिसको काबल मार्केट कहा जाता था, डॉलर के हवाले से ख़ास तौर पर पेशावर और चमन में इनका बहुत बड़ा ट्रेड होता था, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी मईशत को हो रहा था। दूसरा, चूँकि पाकिस्तान में आप देख ले तो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे भी एक गैर ज़रूरी प्रेशर पड़ रहा था। होना चाहिए, पाकिस्तान ने इससे पहले भी इनको तकरीबन ये 40 साल से अफ़गान माजरीन को रखा हुआ था और उनको जो है यहाँ पे पनाह दी हुई थी, मगर लीगल तरीके से होना चाहिए। जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि मतलब कोई भी, आप किसी भी मुल्क जाए, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप किसी भी मुल्क जाए, अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ, अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, चाइना के साथ भी उनका थोड़ा सा बॉर्डर शेयर, किसी दूसरे मुल्क के साथ उनका ये इस तरह का मतलब उनको इजाज़त नहीं है कि वो जाएं और वहाँ पे किसी भी तरीके से वो उनके मुल्क में जो है वो दाखिल हो जाए और फिर वहाँ पे सालों तक वो गैर कानूनी तरीके से रहे। तो इससे बड़े मसाइल थे। ये दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि वो इल्लीगल लोग आएँ और गैर कानूनी तरीके से वो फिर वहाँ पे रहें और फिर वो ख़ास तौर पर जराइम में मुलव्वस, और जराइम की संगीनी यहाँ पे इस हद तक हो कि मतलब वहाँ पे आप देख ले कि अगर दहशतगर्दी के वाक़यात को हम देख ले तो दहशतगर्दी का पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। जो कुछ रिपोर्ट्स हमने पिछले कुछ महीनों से देखी थी वो बहुत ख़तरनाक थी कि मतलब किन किन इलाकों में ये जो है उनमें इन्वॉल्व थे या उनको
سہولت فراہم کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ تھا. معاشی مسئلہ تو پاکستان کو یہ تقریباً پچھلے کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی وجہ سے درپیش. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سیار علی شاہ صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 40-45 سالوں سے جتنے بھی غیر ملکی ان کو کیٹر کر رہا ہے, اور پاکستان نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اس کے لیے. لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اپنے لیے سوچے, اپنی معیشت کے لیے سوچے, اپنی سیکیورٹی کے لیے سوچے. بہت شکریہ سیار علی شاہ صاحب اس موضوع گفتگو کرنے کے لیے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں جتنی بھی پیش رفت آتی جا رہی ہے اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا چاہ رہا ہے نیوز اپڈیٹ کا. نیوز اپڈیٹ کی جانب بڑھیں گے. نیوز اپڈیٹ کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا, کیونکہ ووٹ اور ووٹر کی اہمیت کے بارے میں یہ ٹاپک ہے, تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. لیکن اس وقت جانب بڑھتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی. ونس اگین ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. اور ناظرین, صبح پاکستان میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر موضوع سے آپ کو آگاہ رکھیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے آپ کی رہنمائی بھی کریں. آج کل جو ملکی سیاست کو لے کے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا سرگرمیاں جاری ہیں اور ان کی کیا کوششیں ہیں کہ آنے والا الیکشن بہترین طریقے سے کیا جا سکے. اور اس کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے ووٹ اور ووٹر کی اہمیت. اس کے اوپر میرے ساتھ آج اس سیگمنٹ میں ساتھ دے رہے ہیں احمد اعجاز صاحب. اس کے اوپر ہم آج ڈسکشن بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ووٹ اور ووٹر کی کیا اہمیت ہے. ہم ایک جمہوری وطن کے باشندے ہیں. نئے انتخابات کی آمد ہے. پاکستان ایک نئے جمہوری دور میں داخل ہونے جا رہا ہے. ہم اس نئے جمہوری دور میں جس میں داخل ہو رہے ہیں, ہم اس میں کیا اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں, ہم پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کو کیسے مستحکم کر سکتے ہیں. صاف ظاہر ہے ہم ایسا اپنے ووٹ سے کر سکتے ہیں. ہم اپنے ووٹ سے اپنی پسندیدہ شخصیت اور اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو برسر اقتدار لا سکتے ہیں. پاکستان ہی نہیں, دنیا بھر کے جمہوری نظام میں ووٹ سب سے بڑی طاقت ہے اور ووٹر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل. لیکن اگر آپ کے ووٹ کا اندراج ہی نہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے جمہوری حق سے خود کو دستبردار کر رہے ہیں. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ پاکستان کے ایک مفید شہری ہیں. آپ ووٹ کی اہلیت رکھتے ہیں اور ووٹ کے اندراج سے متعلق کسی مسائل کا شکار ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دو اہم افراد کو, دو اہم نمائندگان کو یہاں پہ زحمت دی ہے. ان کے سامنے ہم چند سوالات رکھیں گے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے وہ مختلف تجاویز بھی دیں گے. بالکل, ہماری کوشش ہوگی کہ مکمل طریقے سے آپ کو تمام تر ٹاپکس پہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں, جتنے بھی آپ کے دماغ میں یا ارد گرد جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں یا جو بھی آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش ہم ضرور کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں, ہمارے پاس ایک ایکسپلینر موجود ہے. آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایکسپلینر ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. جمہوریت ایک عوامی طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کا حق دیا جاتا ہے, جس کے لیے شہریوں کا نام ووٹر لسٹ میں ہونا بنیادی مرحلہ ہے. پاکستان میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے. حلقہ بندیوں کے اہم مرحلے کے ساتھ ساتھ نئے ووٹوں کا اندراج, اخراج, منتقلی اور درستگی کا عمل بھی جاری ہے. پاکستان الیکشن کمیشن لوگوں میں آگاہی پیدا کر رہا ہے کہ وہ 25 اکتوبر تک ووٹوں کے اندراج اور درستگی کو ہر صورت یقینی بنائیں. الیکشن کمیشن نے ان تمام افراد کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے دفتر سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے جنہوں نے ابھی اپنے ووٹ کا اندراج نہیں کرایا. شہریوں کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کسی سستی کا مظاہرہ نہ کریں اور پہلی فرصت میں ووٹ بن پائیں. الیکشن کمیشن نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے انتخابی فہرستیں غیر منجمد کر دی ہیں اور انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ فارم 21, 22 یا 23 بھریں اور اپنا ووٹ درست کروائیں. لوگوں کی سہولت اور رہنمائی کے لیے الیکشن کمیشن نے ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے جس کا نمبر 051-884-8888 ہے. جمہوریت ایک عوامی طرز حکومت ہے جس میں
बिल्कुल वोट कास्ट करें और अपना वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको कोई भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हेल्पलाइन पे रुजू करें। अगर आप हेल्पलाइन पे नहीं रुजू कर सकते तो आपके दिमाग में इस वक्त जो भी सवालात हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनको मुकम्मल तरीके से हल करें, और इसको हल करने के लिए हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 शख्सियात मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाती चलूँ और आपको बताती चलूँ कि वो हमारे साथ कौन है। खुसूसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब ज़फ़र इकबाल हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, खुश आमदीद। थैंक यू। ज़फ़र इकबाल साहब, सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताइएगा हमारे नाजरीन को कि वोटर की अहलियत क्या है, एक म्यार क्या है, तरीका कार क्या है? अच्छा सर, ऐसे है कि अगर हम देखें तो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 26 है वो बड़ा क्लियर है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है, उसकी उम्र 18 ईयर से कम नहीं है, 18 साल से कम नहीं है, उसके पास शनाख्ती कार्ड है, वो शनाख्ती कार्ड का हामिल है, और उसको किसी कम्पिटेंट कोर्ट ने फातिरुल अक्ल करार नहीं दिया, तो वो अपना वोट दर्ज कराने का अहल है। सही। ओके, ये बताइएगा कि जो हमारे भाई बैरून मुल्क हैं वो वोट कैसे दर्ज करवाएं, और अगर उन्होंने वोट कास्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या है? ऐसे है कि जो बैरून मुल्क हमारे भाई रहते हैं वो उनका वोट दर्ज हो जाता है यहाँ पे, वो हम दर्ज कर लेते हैं। अगर वो वहाँ से भी नई कापी इशू कराते हैं तो वो नादरा में डेटा देता है, तो जो उनका एड्रेस पाकिस्तान का है तो उस एड्रेस पे हम उनका वोट दर्ज करते हैं। लेकिन जहाँ तक वोट कास्ट करने का ताल्लुक है तो कास्ट उनको यहाँ पे ही पाकिस्तान में करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कानून में। पाकिस्तान आए बगैर वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है वो सिर्फ मुलाजमीन के लिए है, और जो माजूर अफराद हैं उनके लिए है, वो पाकिस्तान में अपना वोट। अच्छा, ये भी बताइएगा, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो वोट दर्ज करवा सकते हैं? ऐसे है कि उनका अगर शनाख्ती कार्ड का एड्रेस यहाँ का है तो वो दर्ज करवा सकते हैं, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का एड्रेस है तो वो वोट दर्ज करवा सकते हैं। इमरान साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मैं खुद बाजोड़ से हूँ और मैं रहती यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं वापस वहाँ जाऊँ और वोट दर्ज करवाऊँ। क्या तरीक़ाकार है कि अब मैं अपने वोट को बाजोड़ से यहाँ पे मुंतकिल कर सकूँ, या इस तरह के जितने भी लोग अपने वोट को मुंतकिल करना चाहते हैं वो क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे? अच्छा, इसके लिए वोट मुंतकिली के हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस हैं पूरे पर, उसके अलावा हमारे तकरीबन 2080 फैसिलिटेशन सेंटर हमने बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप जाके वोट मुंतकिल करवा सकते हैं फॉर्म 22 के ऊपर। उसके अलावा अगर आप नादरा जाकर अपना आईडी कार्ड चेंज करवाते हैं तो नादरा फ़ौरन हमें वो डाटा प्रोवाइड करता है। मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको उसके मुतल्लिका ब्लॉक कोड के अंदर उसका वोट बना देता है। ठीक है, ये बताइएगा ये फॉर्म 21 और फॉर्म 22 हमें कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, फॉर्म 21-22 ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सही। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफातर हैं वहाँ पर भी हैं। उसके अलावा हमारे जो मैंने बताया 2080 फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर भी ये अवेलेबल हैं। ठीक है। ज़रा इन फॉर्म की जो तफसील थोड़ी सी बताइएगा कि किस फॉर्म 22 हैं क्या? जो फॉर्म 21 है ये इंदराज और मुंतकली का है, यानी कि अगर आपने अपना वोट का इंदराज करवाना है या अपना वोट एक पते से दूसरी जगह पे मुंतकिल करवाना है तो आप वहाँ पर आप फॉर्म 21 जमा कराएंगे। सही। और लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि ये आपका सिर्फ जो आईडी कार्ड के ऊपर जो 2 पते होते हैं उसके मुताबिक आप अपना वोट मुंतकिल करा सकते हैं। किसी तीसरे एड्रेस के ऊपर आप अपना वोट का इंदराज नहीं करवा सकते। सरकारी मुलाजमीन के लिए हाँ जी वो है एक कि वो अपने किसी थर्ड एड्रेस के ऊपर भी अपना वोट बनवा सकते हैं। उसके अलावा जो फॉर्म 22 है, फॉर्म 22 जो होता है वो एतराज़ का होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को एतराज़ है कि इसका वोट गलत दर्ज हुआ है, गलत है, उस पर कर सकता है। उसके अलावा इसके ऊपर अगर कोई फोत हो चुका होता है तो उसके ये हम आते हैं आगे इस सवाल की तरफ। ज़फ़र इकबाल साहब, आप ये बताइएगा कि वोटर लिस्टें बन चुकी हैं जी जी, इस दौरान किसी पाकिस्तानी का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता है जी जी, या वोटर लिस्टों में कोई लोग ऐसे शामिल हैं जिन पर किसी को ऑब्जेक्शन है, इतराज़ है, इस हवाले से क्या यानी कि ऐसे है सर उसका पूरा इलेक्शन एक्ट में मैकेनिज्म मौजूद है। ओके, आपको अगर इतराज़ है तो आपको अगर उस फरिश्त के वोटर है जिस वोटर पे आप एतराज़ कर रहे हैं तो आपको के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसी इंतखाबी इलाके के वोटर हों। ये नहीं है कि आप सिंध में बैठे हुए हों तो पंजाब के किसी फरिश्त पे एतराज़ कर दें। और जिस सूबाई आप उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस इंतखाबी फरिश्त में आपका वोट दर्ज है आप किसी उस इंतखाबी फरिश्त के किसी वोटर पे एतराज़ कर सकते हैं। तो इतराज़ का तरीक़ाकार ये है कि सिंपल सी उसने दरख्वास्त देनी है रजिस्ट्रेशन अफसर को, हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उनको दरख्वास्त देंगे सर। उसका तरीक़ाकार ये है कि वो नोटिस देगा
ایسے نہیں ہے کہ فارم اس کا کسی کا نام ڈیلیٹ کر دے، وہ اس کو قانون کے مطابق نوٹس دے گا، اس کو بھی دے گا جس نے اعتراض کیا اس کو بھی دے گا سر. اوکے، دونوں کو دے گا. جی ہاں سر، اس کی باقاعدہ سماعت ہوگی. اس کے بعد اس نے اور یہ سماعت کہاں پہ؟ یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر میں. تو اس پہ وہ جو اعتراض پہ جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا سر. اگر انتقال کر جانے والے سر میں عرض کروں اس میں بھی اگر اس کا جس پہ اعتراض کیا گیا ہے اس کا اگر ایک ایڈریس شناختی کارڈ کے مطابق اسی انتخابی علاقے کا ہے تو پھر اس کا ووٹ کہیں ڈیلیٹ نہیں ہوگا، ٹرانسفر نہیں ہوگا. اگر کسی اور علاقے کا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے نا اس علاقے میں جہاں پہ اس کا شناختی کارڈ کے مطابق ایڈریس ہے اس میں اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، لیکن وہ ووٹ کے حق سے محروم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا سر. تو جہاں تک فوت شدہ کا تعلق ہے سر ووٹروں کا، تو اس کے لیے پورا اس کے لیے بھی میکنزم ہے ہمارے پاس سر. جو اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نادرا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نادرا میں اس کا جو جن کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیسیزڈ ہوتے ہیں ان کا اندراج کراتے ہیں سر. وہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے سر. ساتھ ہی ہم نے پابند کیا ہوا ہے جو ہمارے لوکل گورنمنٹس ہیں، یونین کونسلز ہیں، جی جی وہاں پہ ڈیتھ کا اندراج ہوتا ہے سر. تو وہ ڈیٹیل بھی ہمارے پاس آتی ہے. اچھا، یہ ڈیٹیل آپ کے پاس وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے یا کیا اس کا کیا اس کا کب تک آتی ہے؟ منتھلی ہمارے پاس یہ ڈیٹیل آتی ہے. اچھا، منتھلی. ساتھ اس کے علاوہ بھی جب ہم ریویژن کرا رہے ہوتے ہیں الیکٹر رولز کی نظر ثانی کرتے ہیں یا اپڈیشن کسی وقت ہم کراتے ہیں، جس وقت بھی کراتے ہیں، تو ہم ڈور ٹو ڈور اس کو پھر چیک کرتے ہیں کہ اگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کی رسائی نہیں ہے الیکشن کمیشن تک، بالکل تو وہ اگر ڈیسیز ووٹر کا ووٹ نہیں ڈیلیٹ کرا سکتے، کرواتے نہیں ہیں، ہاں تو ان کا پھر ہم ڈور ٹو ڈور ایکسرسائز میں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ووٹ کے پرٹیکولرز میں درستگی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے؟ اچھا، اس کے لیے ایک تو اگر فار ایگزامپل کوئی نام ہے یا کوئی ایج ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پہلے کریکشن کروائے. صحیح. کیونکہ جو سول رجسٹری ہے جسے ہم کہتے ہیں نادرا کے پاس جو ڈیٹا ہے اور ہمارا الیکٹورل رولز کے اوپر ڈیٹا ہے، یہ دونوں آپس میں سنک ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو ہے تو وہ پہلے جا کے نادرا پہ اپنے وہ پارٹیکولرز کا کریکشن کروائے گا. اس کے بعد اسی کے مطابق وہ ڈیٹا ہمارے پاس نادرا بھیجتا ہے اور وہ ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل کسی کو اعتراض ہے کہ جی کہ میرا ووٹر لسٹ کے اوپر ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے فارم 23 بھی ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنا بتا سکتا ہے کہ میرا نام غلط اس کے اوپر ہے موجود ہے. تو وہاں پہ بھی وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے آفس میں وہ جمع کرائے گا فارم، تو وہ بھی اس کی کریکشن ہو جائے گی. لیکن ضروری یہی ہے کہ یہ نادرا کے مطابق، نادرا کی جو این آئی سی بنا ہوا ہے اس کے مطابق ایک پارٹیکولرز ہونے چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ووٹ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کو جن کو اس چیز پہ آگاہی نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے. اچھا، ووٹ چیک کرنے کے لیے ہماری ایک سروس ہے 8300 SMS. ٹھیک ہے. 8300. جی ہاں، اس پہ اپنا 13 ڈیجٹ کا جو NIC ہے جب آپ 8300 پہ بھیجتے ہیں تو جواب میں آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں پر اس وقت بنا ہوا ہے. تو آپ ایک تو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے آفس جا کے وہاں پر بھی ہمارا جو ووٹر ایکسٹریکٹ ہے وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا ووٹ کا کہاں اندراج ہے. تو یہ آسانی ہے آپ کے لیے کہ SMS پہ کر کے آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ پتہ چلا سکتے ہیں. 8300 پہ آپ اپنا NIC SMS کریں اور آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں. عمران صاحب ایک میرے بھی سوال کا جواب دیتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت جو اب ہم اگلے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان میں ووٹر کی جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کیا ہے اور اس میں خواتین کا کتنا حصہ ہے؟ اگر ہم اس کو تقسیم یعنی کہ اگر ایک ایج وائز اگر ہم اس کو کریں تو یہ کس طریقے سے اس کی ڈویژن بنتی ہے؟ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی 12 کروڑ اور 70 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں، جس میں 6 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ مرد ہیں، جو تقریباً 54% بنتا ہے. اچھا، مردوں کی تعداد اس دفعہ بڑھتی ہوئی لگ رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ ہیں، جو کہ تقریباً 46% ہے. اس میں ہم نے ہاں جی یہ کوئی ہے ڈفرینس 8% کا. یہ پہلے زیادہ تھا، 10-12% تک تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایفرٹس کی جس کی وجہ سے 12% سے ریڈیوس ہو کے یہ 8% تک آ گیا. اس پہ ہم مزید کام کر رہے ہیں اس پہ. اچھا، اس میں جو ہم عمر کو ظفر صاحب تقسیم کرتے ہیں، مثلا 18 سے 25 کرتے ہیں، 35 یا پھر 35 سے، یہ کس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک بزرگ ووٹر ہے تو وہ بزرگ ووٹر 60 سے اوپر والے کو کنسیڈر کیا جائے گا یا ہمارے جیسے لوگ بھی، میرے اور آپ جیسے لوگ بھی 60 سے اوپر کرتے ہیں عام طور پر. اچھا، 60 سے اور 35 سال سے 18 سے 35 سال میں ہم اس کو نوجوان ووٹر میں آ جاتے ہیں. یہ تعداد کتنی ہے؟ یہ تقریباً 5.5 کروڑ کے قریب تعداد ہے جو آپ 18 سے 35 سال کے درمیان میں ووٹرز کی ہم تعداد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ظفر صاحب، جی ظفر صاحب بتائیے گا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں
वोट रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी क्यों है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कहते हैं एक कि वोट है, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, एक पहली बात तो ये है, ये फंडामेंटल राइट है बंदे का, तो उसका वोट होना चाहिए, ठीक है ना सर। साथ ही अगर हम देखें तो अगर आर्टिकल 51 देखें तो उसमें है कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी हमारे पास, ठीक है ना। जब सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो ज़ाहिर है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप किसी ना किसी वक्त आपको कोई काम होगा, आप उसके पास जाएंगे, वो आपके मसाइल हल करेगा, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है सर। जो बंदा वोट देगा ज़ाहिर है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसके वोट की कदर है, उसकी कीमत है सर, ठीक है ना सर। तो मुल्क की बका के लिए, मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपना वोट कास्ट करे। यानी कि जितना एक वोट अहम है उतना ही 12 करोड़ वोट अहम है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत बेहतरीन। अच्छा ज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि अक्सर लोगों को ये भी मसला दरपेश है कि शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या वो फिर भी वोट दर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऐसे है कि वो वोट भी दर्ज करा सकते हैं और साथ ही वोट कास्ट भी कर सकते हैं, पोलिंग वाले दिन वोट कास्ट भी कर सकते हैं। यानी ये फैसिलिटी उनको तब भी अवेलेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी इस चीज़ को भी वाज़ेह कर दें कि अगर मरदमशुमारी होती है और उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज होते हैं तो क्या ये इलेक्टोरल रोल्स जो हैं ये रिवाइज करवाना ज़रूरी है? ये इंतहाई ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि जब नई मरदमशुमारी होती है, जैसे पिछली दफ़ा हमारे पास सेंसस ब्लॉक, इनका छोटा यूनिट सेंसस ब्लॉक है जो जिसकी पॉपुलेशन ये उसको एक्वायर करते हैं या लेते हैं, सबसे छोटा यूनिट जो, तो वो 1,60,000 थे। अब जो इन्होंने मरदमशुमारी इसमें कितने घर शामिल होते हैं? इसमें 200 के करीब होते हैं। 200 घर? 200 वो एक विलेज के होते हैं या उसमें विल, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स हैं वो नहीं तोड़ते। अच्छा, वो नहीं तोड़ते। तो उसमें जो है सर ऐसे है कि वो अपना जब वो उसको करते हैं, पहले 1,60,000 था, अब 1,80,000 हो गया है। यानी कि 20,000 का इजाफा हुआ। 20,000 का इजाफा हुआ। ये वोटर लिस्टों में भी फिर इजाफा होगा? सर मैं अर्ज करूँ कि 20,000 का सिर्फ इजाफा नहीं हुआ, उसमें कुछ ऐसे हैं जो मर्ज हुए हैं, कुछ डिलीट हुए हैं, कुछ ऐड हुए हैं। सही। अब उन्हीं बेस पे अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट की डिलिमिटेशन भी उसी पे होती है और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे यूनिट्स होते हैं उसी पे, ये हल्का बंदी हमारी जनरल इलेक्शन की भी उसी पे होती है। तो फिर ज़ाहिर है जब हल्का बंदी हम उसके मुताबिक करते हैं तो इलेक्टर रोल्स भी हमें फिर रिवाइज करने पड़ते हैं उसी सेंसस ब्लॉक स्कीम के तहत जो लेटेस्ट होती है। ठीक है इमरान साहब, मुतलका जो हमारे पास फॉर्म था फॉर्म 21, अगर कोई वोटर वो जमा करवाता है और उसके बाद भी उसका वोट तब्दील नहीं होता तो वो क्या करे? इसमें एक तो ये हो सकता है कि उसने जो फॉर्म जमा कराया है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। उसके अलावा ये है कि इसके अंदर वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होती है कि ये पता वाकई उसी जगह का है भी नहीं है। ये वेरिफिकेशन का मसला भी हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, या उसने हो सकता है फॉर्म जमा कराया अपना दस्तखत ही ना किया हूँ प्रॉपर्ली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो फॉर्म 21 मुकम्मल जमा कराए, अपने दस्तखत उसके ऊपर हों, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखा हो और एड्रेस भी NIC के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि NIC के ऊपर आपके 2 एड्रेसेस होते हैं, मौजूदा पता और मुस्तकिल पता, उनमें से किसी एक एड्रेस के ऊपर आपका वोट बन सकता है। ठीक। ज़फ़र साहब, इसके लिए कोई हमने ऑनलाइन, इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं कोई एक पाकिस्तानी शहरी है वो वोट दर्ज करवाना चाहता है, हज़्फ़ करवाना चाहता है, कोई ऑनलाइन सिस्टम क्या है, किस तरह का है? ऐसे है कि कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो हमारी कानून साजी है ये इंतहाई बेहतर है। ये फैसिलिटी UN भी नहीं देती। अच्छा। यूनाइटेड नेशंस में भी कहीं जो मैंने इलेक्शन कराए हैं कहीं पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजूहात हैं सर, उसकी वजूहात ये हैं कि हमने देखा है, मैंने अपनी सर्विस में देखा है कि बाज़ औक़ात जायदाद की खातिर या मफादात की खातिर भाई जो हैं बहनों को जनाब वो डिसीज शो करके चले जाते हैं, ठीक है ना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2 भाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट में एक ही हल्के से, तो एक भाई ने उसके कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह लिया और वोट ट्रांसफ़र करा लिया। तो बाद में जब वो आया उसने कहा जी मुझे तो आज पता चला है। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल ये हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल फेयर हो। इसमें ख़ास तौर पे वहाँ पे मसाइल ज़्यादा आते हैं, जैसे आपका ये 12 कऊ हो गया। 12 कऊ में सर अगर उसका एड्रेस 12 कऊ लिखा हुआ है तो फिर आपको उसको जिस ब्लॉक में डाल देंगे या जिस ब्लॉक में ट्रांसफ़र करा देंगे तो फिर ये इश्यूज़ आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन इसलिए ये कोशिश करता है, उसकी मतलब हमेशा ये कोशिश रही है कि जिस ब्लॉक का वोटर है उसी ब्लॉक में उसका रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। सही।
اچھا آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ جو ووٹر لسٹیں ہوتی ہیں اس میں نادرا کا کیا کردار ہے؟ عمران صاحب اگر آپ مجھے اس کی پراپر ڈیٹیلز بتا دیں کہ نادرا کس طریقے سے اپنا کردار نبھاتا ہے ووٹر لسٹیں بنانے میں؟ یہ بیسکلی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ووٹر لسٹیں بنائے. ٹھیک ہے. لیکن جس میں پہلے بھی آپ کو بتایا اس کے اندر بعض جو پارٹیکولرز ہیں نام ولدیت ایج یہ ساری سول رجسٹری سے آتی ہے جو کہ نادرا کے پاس ہے. تو اس سلسلے میں نادرا یہ سارا ریکارڈ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ بھی نادرا کرتا ہے. جو ہماری جو ووٹر لسٹیں ہوتی ہیں جو الیکشن میں استعمال ہوتی ہیں اس کے اوپر پکچر بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ووٹر کی, وہ پکچر بھی نادرا پرووائڈ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بیسکلی نادرا ایک سروس پرووائڈر ہے. ایکچولی بلاک کوڈ لگانا, ووٹ کو ٹرانسفر کرنا, ڈیلیٹ کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور یہ الیکشن کمیشن اپنا رول بڑے بھرپور طریقے سے انجام دیتا ہے. نادرا جو ہے وہ کسی ووٹ کو الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر نہ چینج کر سکتا ہے, نہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے, نہ ایڈ کر سکتا ہے. وہ صرف سروس پرووائڈر کی حد تک ہے کیونکہ ان کے پاس نیشنل ڈیٹا بیس ہے. وہ اچھے مطلب ان کے ساتھ ہماری اچھی. اور یہ جو ووٹر لسٹیں ہوتی ہیں سر یہ منجمد کون کرتا ہے, کب ہوتی ہیں اور اس کا کیا وہ ہے؟ سر ایسے ہے کہ اگر تو جب ٹرم ختم ہوتی ہے تو اس سے 30 ڈیز پہلے پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی مطلب ٹرم جب ختم ہوتی ہے تو 30 ڈیز پہلے یہ فریز ہو جاتی ہے. تو اس کی 12 اگست تھی غالباً لاسٹ ڈیٹ سر, تو 13 جولائی کو یہ فریز ہو گئی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 20 تک ہم نے ٹائم دیا تھا. تو اب بھی ہم نے دوبارہ اس کو آپریٹ کیا ہوا ہے. کب تک ہے؟ انفریز کر دیا ہے. یہ 25 اکتوبر تک لوگ جو ہیں اپنا ووٹ ٹرانسفر بھی کرا سکتے ہیں, درج بھی کرا سکتے ہیں, کریکشن بھی کروا سکتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ رجسٹریشن آفیسرز جو ہوتے ہیں یہ کس ادارے سے ہوتے ہیں یا ان کا جو تعین ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ رجسٹریشن آفیسر جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں کہا جاتا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر یا الیکشن آفیسر. یہ دونوں جو ہیں یہ ووٹ کا اندراج, منتقلی, اس کی کریکشن وغیرہ ٹرانسفر یہ کر سکتا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے ہوتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے. سر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ووٹر لسٹوں میں شفافیت بہت اہم ہے چونکہ اسی پر پھر آگے الیکشن کی شفافیت کھڑی ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ آپ کیسے اس کو شفاف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس میں دیکھیں سر, ایک تو ہم نے بات کی ہے کہ نادرا کا ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں. وہ ڈیٹا بیس ایسا ہے کہ وہاں پہ ڈپلیکیشن کی گنجائش ہی نہیں ہے. اوکے. 1 پرسن 1 ووٹ ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اگر ایک بھی ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آ جائے تو ہم پوری اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس کی تہ تک جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی اپڈیشن بھی ہوتی ہے, ریویژن بھی ہوتی ہے. اس سارے پروسیس کو اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ ہماری الیکٹر رولز جو ہماری ذمہ داری ہے آرٹیکل 219 کے تحت وہ شفاف بھی ہو, اپ ڈیٹ بھی ہو, تاکہ الیکشن میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اچھا یہ جو ووٹ کی اہمیت کو جو اجاگر کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری میں آتا ہے یا ہم سب کی ذمہ داری ہے یا الیکشن کمیشن اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ نہیں, ایسے ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا ٹھیک. اور ہم اس کی رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں اور اس پہ ہم کام بھی کرتے ہیں. اگر دیکھیں سر اس میں جو ہماری ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹیز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہیں. نادرا کر رہا ہوتا ہے سر. پھر مختلف ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ ہم ایونٹس کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو وومن ڈے ہو گیا, پھر آپ کا معذوروں کا دن ہو گیا, اس میں ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں. ساتھ ہی ہر سال 7 دسمبر کو الیکشن کمیشن اسپیشل ڈے مناتا ہے, نیشنل ووٹرز ڈے ہوتا ہے. اس میں ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ درج کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم کمپین چلاتے ہیں اس سلسلے میں. ٹویٹر ہو گیا, فیس بک ہو, اس کے اوپر ہم عمران صاحب اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ جتنا بھی پروسیس ہے اس حوالے سے معلومات اور یہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے, کیا بہترین طریقہ ہوگا کہ لوگوں کو اس میں اویئرنیس کریٹ کی جا سکے؟ اس کے لیے بہت ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے جس کے اوپر آپ کا میں نے کہا جیسے ڈفرینٹ فارمز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ووٹر کی جو اسٹیٹس ہیں, کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں, ایون ڈسٹرکٹ وائز کتنے ہیں, اس کے علاوہ جو ایج وائز بریکٹ وائز ڈیٹا ہے یہ سارا کا سارا ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے اور یہ ہر بندے کی اپروچ میں ہے, وہ وہاں سے انفارمیشن لے بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ ایون ہمارے جو لاز ہیں الیکشن لاز اس کی انفارمیشن بھی ہماری ویب سائٹ پہ ہے اور یہ ہم کنٹینیوسلی اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں.
بہترین. یعنی آپ کی ویب سائٹس پہ تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے, چاہے وہ ووٹ کے لحاظ سے ہے, ووٹر لسٹ کے حوالے سے ہے, یا کسی بھی طریقے کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائے اور اپنی متعلقہ جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس اس کے حوالے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ ظفر اقبال حسین صاحب پروگرام میں آنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ عمران احمد صاحب بھی بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام میں آئے اور لوگوں کو اتنی اویئرنیس اس حوالے سے کریٹ کی. اور ہمارا موضوع یہی ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ ضرور کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کا ایک ووٹ کیا تبدیلی لے گا. بالکل, اندراج بھی کرائیں اور اس کے بعد اپنا ووٹ کاسٹ بھی آپ نے کرنا ہے, کیونکہ آپ کا ایک ووٹ جو ہے وہ پوری جتنی بھی ہماری پاکستان کی عوام ہے اس کے برابر ہے. تو ہر پاکستانی ذمہ دار شہری کے طور پر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے, اور کیونکہ آپ کی جو ووٹ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے, تو اسی لیے ہم اس چیز کے اوپر بار بار زور ڈال رہے ہیں. یہ سیگمنٹ جو ہے وہ اسی وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور کوشش ہوگی کہ اس طرح کی جتنے بھی ٹاپکس الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کی آگاہی آپ تک ہم لاتے رہیں, اور جتنی بھی اس کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ آپ کو دیتے رہیں. اس وقت یہ پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا. اگلا سیگمنٹ ہمارا شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک یونٹ, ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? ونس اگین ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. اور صبح پاکستان میں آج ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو مستفید کیا جا سکتا ہے اتنا کیا جائے مختلف موضوعات پہ. اور ایک اہم موضوع اس وقت وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے امت مسلمہ میں بھائی چارہ اور اخوت قائم کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ دوسروں پر رحم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کر سکے.
ہاں جیسے رشنا آپ نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخوت یعنی کہ بھائی چارہ، اور یہ اخوت لفظ ہی عربی زبان کا ہے جس کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا مسلمان کہیں پر بھی ہو وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کروانے والا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے مسلمان کہلایا جائے گا، اور یہ عمل جو ہے ہم سب کو کرنا چاہیے اور اس کو آگے بھی پھیلانا چاہیے۔ اور اگر کسی بھی ملک یا کسی بھی گھر میں جب امن ختم ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ہر طرح سے تباہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر اسی ٹاپک کو مد نظر رکھا جائے تو امت مسلمان کو بہت سارے چیلنجز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن بھائی چارہ اور اخوت کی کیا اہمیت ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ریسرچ اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر انعام اللہ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بھائی چارے اور اخوت کی اسلامی نظریے میں کیا اہمیت ہے اس کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی چارہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید نے اخوت کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور عربی میں بھی اس کو اخوت اور مواخات کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ سیرت اور احادیث کی کتابوں میں ہم اس کو مواخات کے معنی سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ہم لغوی معنی تو یوں بیان کرتے ہیں کہ بھائی بھائی بنانا، دو لوگوں کو بھائی بھائی مقرر کرنا۔ سورہ حجرات کی آیت کریمہ جس کا آپ نے ابتدائی گفتگو میں حوالہ دیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام ایمان والے بھائی ہیں، یہ ایک ایمانی رشتہ ہے۔ جس طرح کہ ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے، دو لوگوں کے درمیان بھائی ہوتے ہیں، تو ایک ایمانی رشتہ بھی ہوتا ہے۔ بھائی چارہ یہ اس کا ہمیشہ ہر دور میں اہمیت رہی ہے، لیکن بالخصوص جب مسلمان ذرا کمزور ہوں دنیاوی لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، تو اس میں اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آخری ہفتہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اس مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس میں جو 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ اس مہینے میں ہوئی ہے، جس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ بے شک۔ پھر حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا وہ بھی اسی مہینے میں ہوا، اس کی بھی اس حوالے سے اہمیت ہے کہ آپ جس مشن کے لیے تشریف لائے تھے وہ مکمل ہو گیا۔ تیسرا جو اہم واقعہ ہے وہ ہجرت کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں اسلامی تعلیمات میں ہجرت کا ایک بہت اہم رول ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا، یعنی حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی اور مدینہ منورہ آپ پہنچے تو وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ وہاں جب آپ پہنچے تو پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مواخات کا تھا، بھائی چارے کا تھا، کہ چونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی وہ کمزور تھے، وہاں بھی آپ نے کچھ لوگوں کے درمیان مواخات قائم کی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں تو آغاز اس سے کیا جس کو ہم مواخات مدینہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کہ دو لوگوں کو بھائی بھائی مقرر کیا۔ اس میں ایسا بھی ہوا کہ ایک مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی مقرر کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی مہاجر کو مہاجر کا بھائی مقرر کیا گیا، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جائے، جیسے نسبی بھائی ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ جو لوگ اپنا گھر بار، بیوی بچے، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آئیں، اور اس زمانے میں تو یہ ہمارا لباس بھی نہیں تھا، 2 کپڑے جو وہ اپنے جسم پر ساتھ لے کر آئے ہیں اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، تو یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جائے، اور اسی کی بنیاد پر وہ معاشرہ اٹھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین اور مثالی پوری امت یعنی 1400-1500 سال گزر گئے، اور وہی معاشرہ اور وہی مواخات اس کی بنیاد ہے۔ اس دور میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اہمیت صرف یعنی مسلمانوں کے لیے آپس میں نہیں ہے، یعنی انفرادی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی، ملکوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ بین الاقوامی تعلقات میں اس میں بھی ہم اسی کی دیکھیں۔ طرف آنا چاہیں گے، اور اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرنا چاہیں گے کہ فلسطینی بھائی اس وقت جو ہمارے اتنے تشدد سے گزر رہے ہیں، اس میں امت مسلمہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اخوت اور بھائی چارے، مواخات کو اور ہمارا جو ان کے ساتھ نسبی رشتہ ہے اس کو سامنے رکھ کر
हमने उनकी मदद करनी है। वो मदद हम कैसे करें, वो हर फ़र्द, हर तबका और हर इदारा अपने दायरे कार में रह कर उनके साथ मदद करे। कम अज़ कम ये तो हर फ़र्द कर सकता है और हर मुल्क और हर इदारा कि उनके मौक़िफ़ की तायीद कर ले, जो एक बरहक मौक़िफ़ है। और ये मौक़िफ़ सिर्फ़ मुसलमानों पर लाजिम नहीं है। इस वक्त जो दुनिया की जो मजमूई सूरत हाल बनी है और बहरहाल मग़रिब उसकी क़ियादत कर रहा है, तो मग़रिब का जो मग़रिबी ममालिक का जो उनका दावा है और जो वो कहते हैं इंसानी हुकूक़ का, तो ये सबसे पहले उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भी उन इंसानी हुकूक़ जिसकी वहाँ बहुत बुरी तरह पामाली हो रही है, वो उन इंसानी हुकूक़ का दिफ़ा करे। अक़वाम मुत्तहिदा जो इदारा बना इस मकसद के लिए था, तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जो मज़लूम है उसका साथ दे और उनके हुकूक़ की जो पामाली हो रही है कम अज़ कम उनको ज़िंदा रहने का हक़ तो दे। बुनियादी ज़रूरियात जो है कि उनको पानी पहुँचाए, बिजली पहुँचाए, खाने पीने की ज़रूरियात पहुँचाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो जिस मुआख़ात की हम बात करते हैं, आज फिर एक मौका है कि हम उनके साथ उस मुआख़ात का इज़हार करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या चीज़ है जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं है कि उम्मत मुसलमान इतनी मुत्तहिद नज़र नहीं आ रही हमें? अगर मैं रबीउल अव्वल के हवाले से रबीउल अव्वल के तनाजुर में कह दूँ मुख्तसर, तो वो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत, कि वो सीरत किताबों में तो हमारे पास महफूज है, लेकिन अमली ज़िंदगी में हमने उसको पामाल कर दिया है। और सीरत का हम एक तंग मफहूम न ले कि सिर्फ़ इबादत की हद तक महदूद करे, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन सीरत का हम एक वसी मफहूम ले लें और उसमें सबसे बुनियादी बात मुआख़ात है, मज़लूम का साथ देना है। फिर जो बुनियादी चीज़ है इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है या दुनिया के और ममालिक की, वो मुआशी सूरत हाल बिलखुसूसन है, सियासी सूरत हाल है। तो वो जो कहा जाता है, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से का इस्लाह उन चीज़ों से होगी कि जो पिछली उम्मत का हुआ है। उसमें मसलन बुनियादी तौर पर बदअनवानी है कि हम करप्शन को ख़त्म करें, हम झूठ को ख़त्म करें, हम फ़राड को ख़त्म करें, हम तबक़ाती निज़ाम को ख़त्म करें, ख़ाह वो हुकूमती सतह पर हो या अफराद की सतह पर हो। ज़ालिमाना जितने भी उमूर हैं, ऐसे लोगों पर ऐसा बोझ डालना टैक्सों की सूरत में या किसी भी सूरत में जो उनकी ताकत से बाहर हो, लोगों को उनके हुकूक़ दें, फिर उनकी जो ज़िम्मेदारी बनती है रिआया की, उनसे फिर उसका मुतालबा करें। तो ये बुनियादी चीज़ें कि अगर हम सीरत नबवी को अमली तौर पर अपनाएंगे तो फिर से उम्मत मुहम्मदिया वो जमा हो सकती है, उठ सकती है। और फिर जो अखलाक़ी ताकत हमारे पास है वो और लोगों के पास नहीं है। हमारे पास सीरत है, हमारे पास अखलाक़ है, हमारे पास मुआशरत है, हमारे पास एक मुआशी निज़ाम है, सब चीज़ें हमारे पास है, लेकिन अपनी कमज़ोरी की वजह से हमने उन चीज़ों को ज़ाया कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मैं इस चीज़ को बहुत ही मुख्तसर करना चाहूँ या एक नुक्ते पे लाना चाहूँ, तो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान को लेके क्या बुनियादी फ़राइज़ हैं? अहादीस में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें बयान हुई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुख्तसर करें, तो वो यही है कि हर बंदा उसके ऊपर जो हुकूक़ आते हैं दूसरे के, वो हुकूक़ अदा करे, अपने घर से उसका आगाज़ करे। वालिदैन औलाद की हुकूक़ अदा करे, औलाद वालिदैन की हुकूक़ अदा करे, पड़ोसियों की हुकूक़ अदा करे, हुकूमत रिआया की हुकूक़ अदा करे, रिआया हुकूमत के हुकूक़ अदा करे। तो अगर हम इस तसव्वुर को ले, हुकूक़ुल इबाद के तसव्वुर को, और एक दूसरे का हक़ अदा करेंगे तो हमें भी अपना हक़ मिलेगा और दूसरों को भी अपना हक़ मिलेगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दूसरों का हक़ देने में हमारे अपने हक़ूक़ की नफ़ी होती है, क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ किसी का हक़ होता है तो वो उसका हक़ बनता है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि अगर हम दूसरों के हुकूक़ अदा करेंगे तो वो हमारे हुकूक़ के मिलने की ज़मानत है, इसलिए कि हुकूक़ की अदायगी तरफ़ेन से होती है। मैं अगर बहैसियत भाई अपने भाई का हक़ अदा करूँगा तो भाई भी फिर मेरा हक़ अदा करेगा। तो हुकूक़ुल इबाद की अदायगी हमारे हुकूक़ के मिलने की ज़मानत इसमें है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें तमाम लोगों को ये चाहिए कि हम एक दूसरे के हकूक़ जो है वो बरवक्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है वो अदा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस मौजूद के ऊपर बात करने के लिए, लोगों में ये आगाही पैदा करने के लिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है और किस तरीके से इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम एक दूसरे के हकूक़ पामाल ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे मुत्तहिद होकर खड़े रहें, ताकि
पूरी उम्मत मुसलमान को जितने भी मसाइल दरपेश हैं वो आसानी से हल हो सकें। और बिलखुसूस इस वक्त फ़लस्तीन की अगर बात हो रही है तो फ़लस्तीनी भाइयों को हमारे तमाम तर जितने भी उम्मत मुसलमान हैं उनकी सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट छोटा से छोटा कदम भी लिया जा सकता है। और वो यही है कि आप अगर कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम घर में बैठ के उनके लिए दुआ के चंद अल्फाज जो है वो भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का अख्तिताम भी होने वाला है, लेकिन प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले मुझे कोमल कौर को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा अपना वीकेंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास वीकेंड पे करने के लिए, तो कोशिश करें कि उन सबको सम अप करें, लेकिन इंजॉय करना जो है वो बिल्कुल मैच देखना ना भूलिएगा, इंजॉय करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे पास मौजूद है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी सादत हासिल कर रहे हैं अवैस अरशद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर हयाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसे रो किस राज से लर्ज़ां। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसे रो किस राज से लर्ज़ां। उमर के आने से कुफ्र पर जो, उमर के आने से कुफ्र पर जो, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सब के अज़ीम बाला। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सब के अज़ीम बाला। मगर जो आहे मैं आमीना का वो लाल आया, कमाल आया। मगर जो आहे मैं आमीना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया।